לגבי ונצואלה, אני רוצה להביע את תמיכת הממשלה כולה בהחלטה הנחושה והפעולה הנחושה של ארצות הברית להחזיר חירות וצדק גם לאזור הזה של העולם. אני חייב להגיד שבכלל באמריקה הלטינית כרגע יש מהפך שאנחנו רואים אותו בכמה וכמה מדינות שחוזרות לציר האמריקני. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ambisi negaranya untuk mencapai kemandirian militer penuh dalam 1 dekade ke depan dengan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pertahanan dari Amerika Serikat. Dalam wawancara The Economist yang dipublikasikan Jumat 9 Januari 2026, Netanyahu menyampaikan bahwa Israel tetap menghargai dukungan militer Washington selama puluhan tahun. Namun menilai negaranya kini telah memiliki kapasitas ekonomi dan pertahanan yang jauh lebih matang. Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan kemampuan militer serta kekuatan ekonomi Israel menjadi dasar keinginannya untuk secara bertahap mengurangi bantuan militer Amerika Serikat dalam 10 tahun mendatang. Netanyahu juga menyinggung proyeksi ekonomi Israel yang diperkirakan mendekati nilai $1 triliun Amerika Serikat dalam 1 dekade. Yang menurutnya memungkinkan negara itu membiayai dan mengembangkan kebutuhan pertahanannya secara mandiri. Well, President Trump has broken so many conventions to the surprise of people, and then they figure out, oh, well, maybe he was right after all. So we decided to break a convention too. Create a new one. And that is to award the Israel Prize, which in almost our 80 years we've never awarded it to a non-Israeli, and we're going to award it this year. Saat ini, Israel menerima bantuan militer tahunan sekitar 3,8 miliar US dollar dari Amerika Serikat melalui perjanjian yang berlaku hingga 2028. Sejak berdiri pada 1948, total bantuan militer dan ekonomi Amerika Serikat kepada Israel setelah disesuaikan dengan inflasi telah melampaui $300 miliar Amerika Serikat. Gagasan kemandirian pertahanan ini bukan kali pertama disampaikan Netanyahu. Pada 2025, di tengah hubungan yang sempat menegang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ia juga mengisyaratkan perlunya Israel melepaskan ketergantungan militer dari Washington. Pandangan tersebut kembali ditegaskan dalam pidatonya pada September 2025 ketika ia menilai Israel tengah menghadapi tekanan dan isolasi global yang menuntut pendekatan pertahanan yang lebih mandiri. Menanggapi kritik atas pernyataannya, Netanyahu kemudian menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menjauh dari Amerika Serikat, melainkan sebagai upaya memperkuat industri pertahanan nasional. Ia menilai kemandirian militer penting untuk menghindari risiko ketergantungan pada pasokan luar negeri yang dapat terganggu oleh dinamika geopolitik. It's gonna happen. Concerned about anything that Israel's doing. I'm concerned about what other people are doing or maybe aren't doing. But I'm not concerned. They've lived up to the plan. They're strong, they're solid, and sometimes they don't understand when somebody violates something. You want to give them a second chance. We'll give them a couple of second chances, but no, Israel's lived up